Picture mo na to, picturean sa mutanan. Ay, Sige na. ito naman yung mga ano. Ayaw. Ay, 0.5. Lal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 a. Di magparas-paras ako, wala ba dagan-dagan. Balantin. Ha? Nalok si Blessy. It's like, oh no. No. Oh no. No. Brother, no. Sige, video ko ninyo. Mahulog na cellphone na. Picture mo dabi, picturean to mo. Picture sa picture. Sa picture sa. Yeah, picturean to mo. No. Picture sa. Ano mo diri? Kunwari, Diablo. Ika makita, anak. Okay, 1, 2, 3. Okay, another one. Right portrait. Okay, 1, 2, 3. Blessing, ano? Agay. Yeah! Go. Napay dako nga glass dito nahan. Hala. Bless. Ayaw na, ayaw pagkuhan dili magkuhan. No. Ang bebe, picturean ako, be. Promise do. Huwag kayo do. Kaysa mo paglay. Uy. Pag ato guys, ato nga, dili kayo ano. Sa tunga Rables para dili kayo kuan uyog. Why are you such a scaredy cat, bro? Overlooking. Wala na sa tunga. Oh my God, guys. Tanaw din sa camera oh. Dan. Katong island. Nana si picture ng kamigin ba yo? Tanaw kamigin. Sure ba? In the middle. Damn. Don't take a picture. Kani makasauna Bless? Hindi agi ka din sa una? Gina. Wow, it's so lovely. Go. Hulog yung cellphone, Bless. Go. Say goodbye. Tas ko yun. Hala. Ayaw, Martin out! Sige na. I can do it! Hoy, si password ani! Yawiran ka! Bukaw na de. Hoy, si password ani yours? I'm not scared anymore. Sure? Atong ikuan shake. Stinga kol. Ha? Stinga. Sirado man ang kuan. Ang zoo. Okay. Bless kaway, bless Kaway kaway. Okay ra ka. Okay ra ka. Call picture daw si Car. Hmm? Picture daw siya. Go. Ay,